हया साहिबा शाह मीर साहब से बात करके पलटी ही थीं कि एक बच्चा उनसे टकरा गया। इस बच्चे के हाथ में मौजूद आइसक्रीम से उनके कपड़े गंदे हो गए। वो वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने की गर्ज से चली गईं, जबकि सलमा साहिबा जो उन्हें ही तलाश कर रही थीं, काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो उन्हें सामने से आती नजर आईं, तो उन्होंने सुख का सांस लिया। हया भाभी, कहाँ रह गई थीं आप? मैं कितना परेशान हो गई थी। सलमा साहिबा के पूछने पर हया साहिबा ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन वो असमारा को उनके साथ ना देखकर काफ़ी फिक्रमंद हुईं। असमारा कहाँ है? हाँ, असमारा तो ड्रेस देख रही थी। चलें, अब आप आ भी जाएं। सलमा साहिबा की बात सुनकर वो उनके साथ वापस मॉल के इसी हिस्से की तरफ बढ़ गईं, लेकिन उन्हें असमारा वहां ना दिखी। असमारा ने वहां खड़े स्टाफ से बाहर जाने का रास्ता मालूम किया और मॉल से बाहर निकल गई। अब वो सोच रही थी शायद वो लोग भी उसे ही ढूंढ रहे होंगे। वो वहीं खड़ी अपनी सोचों में गुम थी। उसे फिक्र हो रही थी अब वापस कैसे जाएगी। एक बच्चा उसके पास आया और उसका बाजू हिलाकर उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। आपी, वहाँ कोई आपको बुला रहा है। कौन बुला रहा है? असमारा ने थोड़ा सा झुककर उससे पूछा। कोई लड़का है, कह रहा है आपको जानता है, आप जाकर देख लो। बच्चा अपनी बात कहकर वहां से भाग गया। असमारा हैरान हुई, कौन सा लड़का? शायद मिस्टर शाहजेब सुल्तान हो। पहला ख्याल ही उसे शाहजेब का आया। फिर बगैर कुछ सोचे समझे असमारा इस बच्चे की बताई हुई जगह की तरफ चल पड़ी। उसे ख्याल ही ना रहा अगर शाहजेब वहां होता तो खुद आकर भी बात कर सकता था। वो किसी और के हाथ पैगाम क्यों भिजवाता? असमारा जब वहां पहुंची तो उसे इर्द गिर्द कोई नजर ना आया। जगह काफी सुनसान थी। अभी असमारा किसी को तलाश कर ही रही थी कि यकदम उसे अपनी गर्दन पर कुछ चुभने का शिद्दत से एहसास हुआ। वो चीख भी ना पाई और वो वहीं बेहोश हो गई। हया साहिबा और सलमा साहिबा ने असमारा को पूरे मॉल में तलाश किया, मगर वो वहां होती तो उन्हें मिलती। जब वो उसे ढूंढने में नाकाम ठहरी तो उन्होंने शाहजेब को फोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। हया साहिबा का रो रो कर बुरा हाल था। वो खुद को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही थीं। असमारा को गुम हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उस वक्त शाहजेब कैमराज की फुटेज चेक करने में मसरूफ था, जबकि हया साहिबा और सलमा साहिबा पीछे रखी कुर्सियों पर बैठी थीं। अचानक हया साहिबा उठी और स्क्रीन की तरफ बढ़ीं। ये असमारा ही है, उसने सेम कलर का स्ट्रॉलर और यही बैग कैरी किया हुआ था। हिचकियों के दरमियान बामुश्किल उन्होंने खुद को संभाल कर स्क्रीन पर नजर आ रही एक लड़की की जानिब इशारा करते हुए तस्दीक की। असमारा उन्हें मॉल से बाहर निकलती हुई नजर आई। शाहजेब ने फौरन मॉल के इर्द गिर्द सड़कों की फुटेज निकलवाई। स्क्रीन पर चलने वाले मंजर को देखकर शाहजेब का खुद पर जब्त खत्म होने लगा। जब एक शख्स ने असमारा की गर्दन पर पीछे की जानिब से इंजेक्शन लगाया और असमारा उसी वक्त बेहोश हो गई। वो शख्स उसके होशो हवास से बेगाना वजूद को गाड़ी में डालकर ले गया। मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर लाई थी। पता नहीं वो किस हाल में होगी, मैं क्या जवाब दूंगी उसकी अम्मी को। फुटेज देखकर हया साहिबा ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। शाहजेब, प्लीज उसे ढूंढ दो। बेचारी भोली भाली सी बच्ची है, पता नहीं किन लोगों ने ये हरकत की है। शाहजेब, जल्दी कुछ करो। सलमा साहिबा जो काफी देर से हया साहिबा को संभाल रही थी, अब उनके रुके हुए आंसू भी बहने लगे। कहीं ना कहीं वो भी खुद को इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही थीं। अगर वो उसे अकेला ना छोड़ती तो शायद अभी हालात मुख्तलिफ होते। चची, आप फिक्र नहीं करें, वो ठीक होगी। आप प्लीज सबा आंटी की तरफ जाएं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। शाहजेब ने अपनी अम्मी को अपने साथ लगाया और उन्हें सबा साहिबा के घर की तरफ रवाना कर दिया। उनके जाने के फौरन बाद शाहजेब ने उस गाड़ी का नंबर और उस शख्स की तस्वीर तमाम पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। इस वक्त उसका दिल किया वो किसी न किसी तरह बस असमारा तक पहुंच जाए, कुछ भी बुरा होने से पहले वो उसे बचा ले। अचानक ये सब कैसे हो गया? या अल्लाह, असमारा की हिफाजत फरमाना, वो जहाँ कहीं भी हो ठीक हो। या अल्लाह, रहम फरमा। एक थकन ज़दा सांस फिजा में खारिज करके शाहजेब ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरे, जैसे अपनी हालत खुद से छुपा रहा हो। एक आंसू अचानक उसकी आंख से निकला, जिससे शाहजेब खुद भी अनजान था। उसे अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। इस दुनिया की सफाकियत से तो वो भी वाकिफ था। ऐसी सूरत में एक लड़की का यूं अचानक अगवा हो जाना, शाहजेब इससे ज्यादा कुछ ना सोच सका। इस वक्त उसे सिर्फ असमारा की फिक्र थी। असमारा की आंख खुली तो उसने अपने इर्द गिर्द देखा। चंद लम्हों तक उसे समझ ना आया कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो तो शॉपिंग मॉल में थी। यकदम उसके जहन के पर्दों पर वो मंजर घूमा जब वो किसी बच्चे की बताई हुई जगह की जानिब गई थी और किसी ने उसे बेहोश कर दिया। नहीं, मैं अगवा। या अल्लाह, ये क्या हो गया?
वो कुर्सी पर बंधी बैठी थी जबकि सूरज की मध्यम रोशनी कमरे में दाखिल होकर वहां पड़ी चीजों को जाहिर कर रही थी। कमरे का हुलिया देखकर उससे इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि ये जगह किसी के इस्तेमाल में है। अचानक उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दोबारा आंखें बंद कीं और कुर्सी की पुश्त से सर टिका दिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो स्मारा का सांस रुका, मगर उसे अभी ये जाहिर करना था कि वो बेहोश है, ताकि पता लगा सके ये हरकत की किसने है। ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई? कहीं इंजेक्शन गलत जगह तो नहीं लगा दिया? नहीं, इंजेक्शन तो सही जगह पर ही लगा था। इसे जल्द होश में लाना होगा, निकाह ख्वाम भी आ गया है। ये काम जितनी जल्दी मुमकिन हो जाए उतना ही बेहतर है। अस्मारा को ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। उठो अस्मारा, उठो, जल्दी करो। सामने मौजूद शख्स ने अस्मारा को होश में लाने की खातिर उसके गाल थपथपाए। अस्मारा को उस शख्स का खुद को छूना जहर लगा। इससे पहले कि वो दोबारा ये हरकत करता, अस्मारा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। उसे होश में आता देखकर मुकाबिल उसके सामने खड़ा हो गया। अस्मारा ने उस शख्स का चेहरा देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, रामिश था। हैरान हो गई, तुम्हारी अम्मी ने क्या सोचा था कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम यूं ही किसी और की हो जाओगी और मैं खामोश तमाशाई बना रहूंगा? नामुमकिन। कुछ देर में तुम मेरी होगी, रामिश सलेमान की। वो अस्मारा की जानिब झुका। अस्मारा थोड़ा पीछे हुई, जिस पर उसने सर को नफी में जनबिश देकर कहकहा लगाया। फिर तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर अस्मारा को देखा, जो अभी भी बिल्कुल चुप सिर्फ उसे ना समझी से देख रही थी। अब जो भी करना है अस्मारा, सोच समझ कर करना है। इतनी आसानी से हार नहीं माननी। होश से काम लो अस्मारा, जोश से नहीं। अभी भी अस्मारा चुप थी कि अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई। हमें माफ़ कर दें सबा बहन, हम आपकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सके। हया साहिबा की नज़रें झुकाने पर सबा साहिबा उठीं और इन्हें गले लगा लिया। ऐसी बातें ना करें, आप बस उसके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएगी। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। आमीन। सबा साहिबा ने उन्हें तो तसल्ली दे दी, मगर अपने दिल का क्या करती? वो खुद जिस अजियत का शिकार थी, वो किसी को कैसे बताती? अस्मारा उनकी कुल कायनात थी, और वो कहाँ थी, किस हाल में थी, कोई नहीं जानता था। मैं शाहजेब को कॉल करके पूछती हूँ, शायद कोई खबर मिल गई हो। सलमा साहिबा ने शाहजेब को कॉल करके अस्मारा के बारे में दरियाफ्त किया। चची, गाड़ी का नंबर प्लेट जाली था। इस वक्त जगह जगह पर नाके लगे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, वो मिल जाएगी। शाहजेब ने इतना कहकर कॉल कट कर दी। उसे खुद पर शदीद गुस्सा था कि आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का क्या फ़ायदा, जो वो पिछले 3 घंटों से एक लड़की को नहीं ढूंढ पाया। लेकिन वजह यह भी थी कि उसने अस्मारा का चेहरा नहीं देखा था। वो उसके पास आ भी जाती तो वो उसे कैसे पहचानता? उसने ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। गाड़ी मिसबैलेंस होने लगी। उसका इश्तियाल बढ़ रहा था। उसे आज तक कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। गाड़ी सामने से आते ट्रक से टकराने लगी, मगर यहाँ फर्क किससे पड़ता था? उसने लब भींचे गुस्से से स्टीयरिंग घुमाई और गाड़ी बुरी तरह से मुड़ी, मगर वो किसी हादसे का शिकार हुए बगैर वापस ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा रहा था। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? और ये जगह कौन सी है? अस्मारा ने भरपूर मासूमियत का मुजाहरा करके खुद को देखा, फिर इर्द गिर्द जगह को, और आखिर में अपने हाथ खोलने चाहे जो कुर्सी से बंधे थे। इस वक्त अस्मारा के जहन में यही एक तरकीब आई। उसने फौरन इस तरकीब पर अमल किया। ड्रामे नहीं करो, चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जाओ। रामिश को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो उसने कदरे गुस्से से उसे देखा और कदम पीछे की जानिब लिए। कौन सा निकाह? कैसा निकाह? और ये मेरे हाथ बंधे हैं तो मैं तैयार कैसे हूँ? अस्मारा जानती थी कि आज उसकी एक्टिंग का इम्तहान है। अगर उसे यहाँ से निकलना है तो कोई उल्टा तरीका ही इस्तेमाल करना होगा। सीधे तरीके से तो बात बनने से रही। इस दफ़ा रामिश थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसकी जानिब वापस आया। आप कौन हैं? मुझे क्यों बांधा है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे खोलें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर। अस्मारा ने आंखें बंद की और रोने वाले अंदाज में कहा, क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ? रामिश के लिए ये सब कुछ काबिले हैरत था, क्योंकि जिस अस्मारा को वो जानता था वो तो डरी सहमी रोने वाली लड़की थी। नहीं भाई, मेरे सर में दर्द हो रहा है और हाथ में भी। प्लीज़ मेरे हाथ खोल दें। मुझे क्यों बांधा है आपने? रामिश ने पहले अपने दोस्त को देखा, जिसने उसे इशारे से हाथ खोलने का कहा। फिर हिम्मत करके वो आगे बढ़ा और उसके हाथ खोल दिए। मैं रामिश हूँ, तुम्हारा कज़न, और तुम्हारा नाम अस्मारा मन्नत कमाल है। आज हमारा निकाह है, आ जाओ मेरे साथ चलो। रामिश ने आराम से उसके हाथ खोले। क्या निकाह हाथ बांध कर होते हैं?
और मैं कैसे मान लूँ मेरा नाम असमारा है? अगर वाक़ई हमारा निकाह होना है तो इस लिहाज से तो मुझे दुल्हन बनना था, मगर मैं तो नॉर्मल कपड़ों में हूँ और ना आप दुल्हा बने हैं। ऐसे निकाह तो नहीं होते ना? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? असमारा ने रामिश के हुलिये को मशकूक नज़रों से देखा, फिर सोचने वाले अंदाज में पे दर पे कई सवाल भी कर दिए और आखिर में अपना सर पकड़कर दर्द की एक्टिंग करना ना भूली। रामिश का दिमाग घूम रहा था। उसे समझ नहीं आया कि असमारा को कैसे यकीन दिलाए कि वो असमारा ही है। तुम असमारा ही हो, अब मज़ीद कोई सवाल नहीं। मेरे साथ चलो, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। रामिश उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो असमारा फ़ौरन पीछे की जानिब कदम ले गई। मुझे यकीन नहीं कि मैं कोई असमारा वसमारा हूँ, और मुझे तो आप भी मशकूक ही लग रहे हैं। भला कोई अपनी होने वाली बीवी को बांध कर रखता है क्या? कहीं मुझे मेरे घर से उठा कर तो नहीं लाए? असमारा ने उसे मशकूक निगाहों से घूरा तो वो सटपटा गया। मिस्टर, पहले साबित करें कि मैं कौन हूँ। मैं यूं मुंह उठाकर शादी नहीं करूंगी। जाएं, मेरे लिए कुछ खाने को लाएं, बहुत भूख लगी है मुझे। असमारा ने बेनियादी से हुक्म जारी किया। अब रामिश को यकीन आ गया, उसकी याददाश्त वाकई जा चुकी है। और हाँ, अगर निकाह है तो किसी ब्यूटिशियन को बुलाएं और निकाह का जोड़ा भी लाएं, वरना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। और ये क्या अजीब सी शक्ल वाला आदमी खड़ा मुझे घूर रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि आप मेरे कज़न हैं और दूसरी तरफ इतनी मशकूक हरकतें। रामिश के लिए तो उसका अपना वजूद ही सवालिया निशान बन गया। उसने गुस्से से अपने दोस्त को देखा तो उसका दोस्त वहां से बाहर चला गया, जबकि असमारा आराम से कुर्सी पर बैठ गई और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा, अगर मैं दुल्हन का जोड़ा और मेकअप आर्टिस्ट ले आऊं तो तुम निकाह कर लोगी? रामिश ने कुछ सोचकर पूछा। हाँ, फिर सोच लूंगी। अब थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है कि आप मेरे कज़न हो। साथ में कुछ खाने को भी ले आना। अजीब बेमुरव्वत लोग हो, एक तरफ कह रहे हो मेरे कज़न हो और दूसरी तरफ मुझे बांध कर रखा हुआ था और कुछ खाने को भी नहीं दिया। सबका दिमाग खराब करने वाले रामिश की बस हो गई। ये लड़की उसे पागल करने को थी। ठीक है, ले आऊंगा। वो उधर तुम्हारा बैग पड़ा है, उसमें देख लो। शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम असमारा ही हो। रामिश ने बेड पर रखे उसके बैग की तरफ इशारा किया। फिर वो रुका नहीं, वहां से चला गया, लेकिन बेध्यानी में दरवाजा बंद करना भूल गया। उसके जाते ही असमारा जल्दी से खड़ी हुई और अपना बैग उठाया, फिर दबे कदमों से बाहर देखा। ये एक छोटा सा घर था। सामने लाउंज में उसे कुछ लोग बैठे नजर आए। यकीनन वो निकाह के सिलसिले में आए थे। उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे बाहर जाने का रास्ता नजर आया। या अल्लाह, रहम करना, मुझे यहाँ से हर सूरत निकलना है। असमारा ने अपनी आंखें बंद की। वो तकरीबन रोने वाली थी, फिर आंखें खोलकर खुद को कंपोज किया। यू कैन डू इट असमारा। मैं तो पहले ही इस शादी के खिलाफ था। आपको ही ये लोग इतने अच्छे लग रहे थे। अब देख लें क्या हो गया है। सबा साहिबा जो नमाज पढ़कर कमरे से निकली ही थीं, साद उनके सामने खड़ा हो गया। तुम फिक्र नहीं करो साद, वो मिल जाएगी। लेकिन ये याद रखना, अगर इन सब में रामिश का जरा सा भी हाथ हुआ तो बाखुदा मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सबा साहिबा ने साद को देखकर गुस्से से कहा, लेकिन आवाज कदरे आहिस्ता थी। साद उनकी बात सुनकर गड़बड़ा गया। उसने आज सुबह खुद ही रामिश को कॉल करके असमारा के रिश्ते के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि जो कर सकते हो कर लो, अभी वक्त है। अब उसे यकीन हो गया कि इन सब के पीछे रामिश ही है। सबा साहिबा ने साद के चेहरे का उड़ा रंग देखा तो अफसोस और गुस्से की मिली जुली कैफियत में एक नज़र उसे देखकर वो वहां से चली गई। पागल इंसान, खुद तो मरेगा, साथ में मुझे भी मरवाएगा। अगवा करने को किसने बोला था? सही कहती है असमारा, इसे पागल खाने दाखिल करवाना चाहिए। साद, तू तो गया। साद ने अपनी पेशानी पर आए पसीने को दाएं हाथ से साफ किया, फिर अफसोस से सामने पड़े टेबल को ठोकर मारी और वहां से लाउंज की तरफ बढ़ गया। सर, लोकेशन मिल गई है। ठीक है, लोकेशन मुझे सेंड करो और तुम लोग वहां पहुंचो, लेकिन मेरे आने तक किसी किस्म का कोई रद्दे अमल जाहिर ना करना। मेरी होने वाली बीवी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर से बात करने के बाद शाहजेब का अटका सांस बहाल हुआ। उसने फौरन गाड़ी का रुख लोकेशन की जानिब किया। उम्मीद करता हूँ असमारा आप ठीक होंगी। असमारा दबे कदमों से दीवार के साथ लगकर बाहर निकलने लगी। लाउंज में बैठे नफूस अपनी बातों में इस कदर मसरूफ थे कि उन्हें असमारा की मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। जल्द ही वो मेन गेट के पास थी। उसने एहतियातन पहले बाहर का जायजा लिया कि कहीं रामिश वहां तो नहीं, लेकिन बाहर किसी को ना पाकर वो जल्दी से भागने वाले अंदाज में दूसरी सड़क की तरफ बढ़ गई। वो कहाँ थी उसे बिल्कुल अंदाजा ना हुआ। ये जगह कम से कम उसके लिए मुकम्मल तौर पर अनजान थी, लेकिन उसे रामिश से बचना भी तो था, इसलिए बगैर डरे वो आगे बढ़ गई। अब वो रामिश की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी।
मगर शाहजेब भी अब वहीं आ रहा था। रामिश कुछ देर के बाद दोबारा वापस आ गया, क्योंकि वो असमारा से पूछना ही भूल गया कि वो खाएगी क्या। कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा गुस्सा करना शुरू कर दे। अभी उसके लिए असमारा की बात मानना सबसे ज्यादा जरूरी था। जो ही वो कमरे में दाखिल हुआ, खाली कमरा उसे मुंह चढ़ा रहा था। उसने गुस्से में दरवाजे को ठोकर मारी। ओ शिट, भाग गई वो। अब उसका इरादा अपने आदमियों की खबर लेने का था, जिनसे एक लड़की ना संभाली गई। कहाँ गई वो? क्या सोए हुए थे तुम लोग? किस बात के पैसे लेते हो जब एक लड़की पर नजर ना रख सके? वो सामने खड़े अपने आदमियों पर चिल्लाया। सब लोग उसकी तरफ मुड़े। क्या मतलब लड़की भाग गई? क्या आप उसका निकाह जबरदस्ती कर रहे थे? अस्तगफिरुल्लाह, किस गुनाह का हिस्सा बनने वाला था मैं? मौलवी साहब उठ खड़े हुए और वहां से जाने लगे। अभी वो मजीद कुछ कहता कि बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आई। लम्हे की देर किए बगैर पुलिस के सिपाही अंदर दाखिल हुए और सब पर बंदूकें तान ली। बेचारे मौलवी साहब की तो जान ही निकल गई। वो तो निकाह पढ़वाने आए थे और यहाँ बात पुलिस तक पहुंच आई। शाहजेब आराम से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर इत्मीनान ही इत्मीनान था, मगर ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी। असमारा कहाँ है? शाहजेब ने आते ही नॉर्मल लहजे में पूछा और सामने सोफे पर विराजमान हो गया। उसके बाल बिखरे हुए और कोट के बटन खुले हुए थे। सोफे पर बैठकर उसने एक हाथ सोफे की पुश्त पर फैलाया और दूसरे हाथ से अपनी पेशानी को रगड़ना शुरू कर दिया। वो खुद में जोश मार रहे इश्तियाल को काबू करना चाह रहा था। कौन असमारा? रामिश ने जब उसके इतने पुरसुकून अंदाज को देखा तो थोड़ा मुतमईन हो गया और अनजान बन गया। शाहजेब, जिसकी आंखें बंद थीं मगर वो खुद को जब्त करके बैठा था, रामिश के अल्फाज सुनकर उसका हाथ रुका। उसने आंखें खोलकर इस शख्स के चेहरे को देखा। कौन असमारा? अभी बताता हूँ। शाहजेब अपनी जगह से खड़ा हुआ और कोट उतार कर सामने खड़े एक शख्स की तरफ बढ़ाया। वो शख्स शाहजेब के इरादे भांप चुका था, इसलिए लम्हे की तखीर किए बिना उसने कोट पकड़ लिया। अंदाज अभी भी नॉर्मल था। तुम्हें नहीं पता कौन है असमारा? शाहजेब के दोबारा पूछने पर रामिश ने नफी में सर हिलाया। शाहजेब ने कफ लिंक्स फोल्ड किए, फिर उसके सामने खड़े होकर उसे अफसोस से देखा। शाहजेब के सामने वो मंजर आया जब इस शख्स ने असमारा को बेहोश किया था। एक जोरदार मुक्का अचानक उसके मुंह पर पड़ा। रामिश के मुंह से अचानक खून निकला और वो पीछे की जानिब गिरा। पूरे घर में इस वक्त सकते का आलम था। शाहजेब ने उसे देखा, फिर अपनी शर्ट को दुरुस्त किया। अंदाज अभी भी वही पुरसुकून सा था। रामिश को समझ ना आई कि शाहजेब का इत्मीनान बनावटी है, वो बस खुद पर काबू पा रहा है। याद आया कौन है असमारा, या फिर मजीद तफसील से समझाऊं? रामिश ने बेयकीनी के आलम में अपने मुंह पर हाथ रखा और कड़ाह उठा। लगता है मजीद तफसील की जरूरत है। तुम भूल गए हो। शाहजेब मुस्कुराया और अपने दाएं हाथ से अपनी पेशानी को मसला। रामिश को वो बहुत ही अजीब इंसान लगा। फिर थोड़ा झुककर शाहजेब ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और बगैर उसे मौका दिए एक और मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। रामिश दोबारा पीछे की जानिब गिरा। इस दफा रामिश के नाक से खून की एक लकीर निकली। मुंह से तो पहले ही खून बह रहा था। मेरी होने वाली बीवी असमारा, याद आया या मजीद बताऊं? शाहजेब की धाड़ सुनकर रामिश पीछे की जानिब खिसकने लगा। रामिश तो शॉक्ड रह गया, क्योंकि साद ने उसे ये तो नहीं बताया था कि असमारा का मंगेतर ऐसा इंसान है जो जुबान की बजाय हाथ से अपनी बात समझाता है। रामिश को उसकी जरा बराबर समझ ना आई कि वो कर क्या रहा है। दो मुक्कों से ही उसका हाल हद से ज्यादा खराब हो चुका था। अगर ये शख्स किसी को पहचानने के लिए यूं इशारे देता है तो मैं बगैर इशारों के ही अच्छा हूँ। लगता है नहीं याद आ रहा। बहुत कमजोर याददाश्त है तुम्हारी। शाहजेब दोबारा मुस्कुराया। असमारा भाग गई है, कसम से वो भाग गई है। अरे चुप क्यों हो तुम लोग? बताओ इन्हें कि वो यहाँ नहीं है। चाहो तो पूरा घर देख लो, अभी कुछ देर पहले ही गई है। अब प्लीज मुझे कुछ मत कहना। रामिश ने अटकते हुए बात मुकम्मल की। उसकी बात सुनकर शाहजेब ने वहां खड़े तमाम नफूस को देखा, जो सर झुका गए। शाहजेब ने गहरा सांस खारिज किया और रामिश को दोबारा खड़ा किया। अगर असमारा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अभी मैंने प्यार से बात की थी, फिर तुम मेरा गुस्सा देखोगे। इस दफा शाहजेब दहाड़ा और दोबारा एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। रामिश को लगा कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है। शाहजेब ने इस आदमी के हाथ से अपना कोट पकड़ा और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। कहाँ हो आप असमारा? मिल जाओ प्लीज, एक दफा मिल जाओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। जो हालत वो रामिश की कर चुका था, उसके बाद तो उसे यकीन था वो सच ही बोलेगा, इसलिए उसने वहां खड़े होकर वक्त जाया करना मुनासिब ना समझा।
बाकी मामलात पुलिस संभाल लेती। क्या करूं, कहाँ फंस गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्मारा सड़क पर चल रही थी कि यकदम एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे अपनी जानिब आते हुए दिखी। उसके हवास वहीं सलब हो गए। वो जोर से चिल्लाई और आंखों पर हाथ रख लिया, जबकि गाड़ी ड्राइव करता शख्स भी ब्रेक लगाकर जल्दी से बाहर निकला और उसके सामने आया। आप ठीक है मोहतरमा? अस्मारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखों के आगे से हाथ हटाकर सामने देखा। मैं बच गई हूँ या ये मेरी रूह है? जालिम इंसान, क्या मार दिया मुझे? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? दिल तो कर रहा है तुम्हें भी किसी गाड़ी के आगे धक्का दे दूं, पर मैं कैसे दूंगी, मैं तो मर गई। या अल्लाह, अब मेरी अम्मी का क्या होगा? अस्मारा ने रोते हुए दुहाई दी और सड़क पर बैठ गई, जबकि उसकी बातें सुनकर सामने खड़े आदमी ने गौर से उसे देखा। आप क्या कह रही हैं मोहतरमा? मुकाबिल को उसकी बातों का मतलब समझ ना आया। जालिम इंसान, मुझे मार कर अब पूछ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? अस्मारा गुस्से से उठी और उसके सामने खड़े होकर अफसोस से कहा, मगर लहजा अभी भी काट खाने वाला था। वो पहले ही अपने बैग से एक्स्ट्रा पिन निकाल कर नकाब कर चुकी थी, इसलिए मुकाबिल को सिर्फ उसके गुस्से से सुर्ख आंखें ही दिखीं। सॉरी मोहतरमा, मगर आप जिंदा हैं, कुछ नहीं हुआ आपको। रिलैक्स। मुकाबिल ने उसे पुरसुकून करने के लिए कदरे नरम लहजे में कहा। सच में मैं जिंदा हूँ? शुक्र है, वरना आपने तो मुझे मारने में कसर नहीं छोड़ी थी। अस्मारा ने खुद को छू कर देखा और मुतमईन हो गई कि वो जिंदा ही है, मगर लड़ना ना भूली। आप खुद मरने के लिए गाड़ी के आगे आई थी, मैं तो सही जगह गाड़ी चला रहा था। सड़कें गाड़ी चलाने के लिए होती हैं, पैदल चलने के लिए साथ रास्ता होता है। सामने खड़ा शख्स बार बार अपने लिए मारने का लफ्ज सुनकर हैरान था। अब उसकी बस हो गई, ये लड़की अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही ना थी। उसने सड़क के साथ बने रास्ते की जानिब इशारा किया। वाह जी वाह, सड़कें तो जैसे आपकी जागीरें हैं ना। मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ चलूंगी। कोई मसला? और हाँ, अभी तो मैं एक परेशानी का शिकार थी, वरना आपको सही से बताती कि ये सड़कें आपकी जायदाद का हिस्सा नहीं हैं। अस्मारा ने उसे देखकर दांत पीसे, फिर उंगली उठाकर उसे वार्निंग दी। इस जुमले में उसे अचानक शाहजेब से हुई मुलाकात याद आ गई। वो तो घर जा रही थी, लेकिन वो थी कहाँ? उसे तो ये मालूम ही नहीं था। सामने खड़े शख्स पे फजूल का गुस्सा उतारते हुए अचानक उसकी नज़र दूर से आती ब्लैक कलर की कार पर पड़ी। वह इस गाड़ी को कैसे भूल सकती थी, जिसने उसे 2 दफा अपना शिकार बनाया था। अस्मारा फौरन पहचान गई कि ये शाहजेब की कार है। बगैर सामने खड़े शख्स पर दूसरी नजर डाले वो सड़क के दूसरी जानिब बढ़ गई। अब कहाँ मरने, मेरा मतलब है जाने का इरादा है। बाय द वे, मेरा नाम अल्तमिश जहांगीर है, और आपका? सामने खड़े शख्स ने जब उसे आगे जाते देखा तो पीछे से ऊंची आवाज में बोला, किसी और का दिमाग दुरुस्त करने। और मैं क्या करूं आपके नाम का मिस्टर कब्जा माफिया? अस्मारा उसे उल्टे सीधे लकब से नवाज कर वापस मुड़ गई। मैं कब्जा माफिया? मैंने कौन सा कब्जा किया? पागल लड़की। अल्तमिश ने सर झटका और एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का रुख किया। रोको, गाड़ी रोको। अस्मारा जल्दी से गाड़ी के सामने गई और हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने का कहा। शाहजेब ने जो ही गाड़ी के सामने एक लड़की को देखा तो फौरन ब्रेक लगाई। अस्मारा फ्रंट डोर की तरफ आई और शाहजेब को शीशा नीचा करने को कहा। शाहजेब ने शीशा नीचे करके जो ही अस्मारा की आंखों की तरफ देखा तो बेसाख्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वो मिल चुकी थी, ये बात उसके लिए बाइसे सुकून थी। कब की बेचैनी उसे देखते ही खत्म हो गई। उसने सुकून भरा सांस खारिज किया और सामने स्टीयरिंग पर झुक गया। मिस्टर शाहजेब सुल्तान, गाड़ी अनलॉक करेंगे या मैं चली जाऊं? अस्मारा ने झिंझला कर पूछा तो शाहजेब ने गाड़ी अनलॉक की। अस्मारा गाड़ी में बैठने लगी तब उसकी नज़र अल्तमिश पर गई, जो वैसे ही खड़ा उसकी कार्रवाई देख रहा था। गाड़ी चलाएं जल्दी। अस्मारा के कहने की देर थी कि शाहजेब ने फौरन गाड़ी चला दी। अल्तमिश जो दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था, वो शाहजेब को तो ना देख सका, मगर अस्मारा की हरकत देखकर मुस्कुरा उठा। इंटरेस्टिंग। फक्त इतना कहकर उसने अपना हाथ अपने बालों में फेरा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? बताएं मुझे। शाहजेब चला तो गाड़ी रहा था, मगर उसकी नजरें अस्मारा पर मरकूज थीं, जो संजीदगी से सामने देख रही थी। ठीक हूँ, वैसे मिस्टर शाहजेब सुल्तान, होना तो ये चाहिए था कि आप मुझे बचाने आते। आखिर कॉन्ट्रैक्ट वाली ही सही, मैरिज तो हो रही है ना हमारी। मगर अफसोस, आप तो मजे से यहाँ घूमते फिर रहे हैं। अस्मारा ने शाहजेब से शिकवा किया, फिर खफा होकर दोबारा रुख सामने कर लिया। दूसरी तरफ अस्मारा की बात सुनकर शाहजेब को झटका लगा। वो बेचारा जो इतने घंटों से मुसलसल उसकी तलाश में सड़कों की खाक छानता फिर रहा था, अस्मारा ने एक ही लम्हे में उसे बेमुरव्वत करार दे दिया। उसने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई।
اسمارا اس جھٹکے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے اس کی گردن میں درد اٹھا۔ محترمہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بجائے آپ کو ڈھونڈنے کے یہاں مزے سے گھوم رہا تھا؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ اسمارا نے ایک ہاتھ اپنی گردن پر رکھا اور درد سے کراہ اٹھی۔ اف، میری گردن! پھر اسی حالت میں شہزیب سے مخاطب ہوئی۔ ہاں نہیں تو اور کیا، کتنی مشکل سے وہاں سے بھاگی ہوں نا، آپ کی سوچ ہے۔ کیا ہوا آپ کی گردن کو؟ شہزیب تھوڑا پریشان ہوا جب اس نے اسے گردن پر ہاتھ رکھے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پتہ نہیں کیسے ظالمانہ طریقے سے بے ہوش کیا تھا رامش بھائی نے مجھے۔ جب سے ہوش میں آئی ہوں درد ہو رہا ہے۔ کیا ہوا تھا آپ کو؟ شہزیب کے پوچھنے کی دیر تھی کہ اسمارا نے اسے سارا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح اس نے رامش کو بے وقوف بنایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ خیر آپ بتائیں، ایک آئیڈیل ہونے والا شوہر اپنی ہونے والی بیوی کو کیا بچانے نہیں آتا؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ اسمارا کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ اپنی گردن کا درد بھلا کر اس نے شہزیب کو دیکھا اور دبی دبی آواز میں اسے جتایا۔ رامش کون ہے؟ شہزیب نے اسمارا کے منہ سے رامش کا نام سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ میرا کزن ہے، اسی نے اغوا کیا تھا۔ تو محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کو بچانے کے لیے گیا تھا اور اس وقت آپ کا وہ کزن جیل میں ہے، لیکن جس انداز سے اس نے رامش کا دماغ درست کیا تھا اس نے وہ نہیں بتایا۔ کیا آپ وہاں گئے تھے؟ چلیں کوئی بات نہیں، ویسے اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ ایسی آئیڈیل بیوی کا رول پلے کروں گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ اسمارا نے چہک کر کہا تو شہزیب بھی مسکرا دیا۔ اگر اسمارا کو پتہ چل جاتا کہ شہزیب کتنے میٹھے انداز میں رامش کا دماغ درست کر کے آیا ہے تو وہ ضرور شہزیب کی فین ہو جاتی۔ آخر اس کی درینہ خواہش تھی کہ کوئی رامش کو اس کی اوقات یاد دلائے، جیسے وہ اسے ڈراتا ہے کوئی اس بات کا بدلہ لے، اور آج وہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ ضرور، لیکن آپ جیسی ہیں ویسی ہی ٹھیک ہیں، زیادہ کریکٹر میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں۔ چلے میں پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں، کہیں کچھ زیادہ مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ شہزیب نے گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن ڈاکٹر کا نام سن کر اسمارا گھبرا گئی۔ اوکے، پر مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، گھر جانا ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ اگر ڈاکٹر اس کی مینٹل کنڈیشن کے بارے میں شہزیب کو بتا دے تو پھر وہ سب کو کیا جواب دے گی؟ میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے، شہزیب نے قدرے سنجیدگی سے کہا تو اسمارا بھی چپ کر گئی۔ اسمارا نے ضد تو بہت کی کہ وہ ٹھیک ہے، مگر شہزیب نے اس کی ایک نہ سنی۔ البتہ لیڈی ڈاکٹر کو اس نے صرف اپنی گردن کا معائنہ کرنے دیا۔ مزید کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا اگر اس کے سر میں کسی قسم کا درد ہے تو چیک اپ ضرور ہوگا، لیکن اسمارا نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی گردن میں سویلنگ ہو گئی تھی اور اسے ہلکا سا بخار بھی تھا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے اسے دوا دی تو وہ شہزیب کے ساتھ گھر واپس آنے کے لیے نکل گئی۔ شاہزر صاحب اور باقی کے تمام افراد کو جب اسمارا کی گمشدگی کے بارے میں علم ہوا تو وہ بھی صبا صاحبہ کی طرف پہنچ گئے۔ اسی دوران شہزیب نے انہیں فون کر کے اسمارا کے ملنے کی اطلاع دے دی، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ان سب کے پیچھے رامش کا ہاتھ تھا۔ صبا صاحبہ نے شاہزر صاحب کو رامش کے بارے سب بتا دیا کہ وہ لوگ اسمارا کی شادی رامش سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بار بار انہیں انکار کر چکی ہیں اور وہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ جب شاہزر صاحب نے سارا معاملہ سنا تو ایک فیصلے پر پہنچے اور سب سے مشورہ کرنے کے بعد ضروری تیاریاں بھی کروا لیں۔ جو ہی اسمارا لاؤنج میں داخل ہوئی تو صبا صاحبہ اس کے گلے لگ گئیں اور رونے لگی۔ نہ جانے کون سے وہم ان کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے کھو ہی نہ دیں، مگر اللہ نے انہیں ان کی بیٹی اسی حالت میں لوٹا دی جیسے وہ گئی تھی۔ اسمارا کا دل کیا کہ وہ بھی رو دے، لیکن جب ارد گرد شہزیب کے گھر والوں کو دیکھا تو بمشکل اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر اپنی امی کو تسلی دی۔ امی میں ٹھیک ہوں، دیکھیں آپ کے سامنے ہوں، آپ روئیں مت پلیز۔ صبا صاحبہ اس کی بات سن کر مطمئن ہوئیں، اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس وقت تمام لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، سامنے صوفے پر شاہویز اور شاہ میر صاحب، ان کے ساتھ رکھے صوفے پر شاہزر صاحب، حیا اور سلمہ صاحبہ اسمارا کے ساتھ، جبکہ سعد ان سے لاپرواہ بنا کرسی پر بیٹھا اپنی سوچوں میں مشغول تھا۔ تہذیب سنگل صوفے پر بیٹھی اسمارا کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، جس کا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا تھا۔ صبا صاحبہ شہزیب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ شکریہ بیٹا میری اسمارا کو واپس لانے کے لیے۔ انہوں نے شہزیب کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا تو شہزیب نے خود ان کے سامنے ذرا سا جھک گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرا دیں۔ اسمارا کا دل کیا کہ وہ سب کو بتائے وہ خود بھاگ کر آئی ہے، مگر پھر وہ چپ کر گئی کہ کہیں امی سے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ بیٹا ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ شاہزر صاحب کی بھاری آواز سن کر سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے حکم کی طرح ہے، آپ حکم کریں۔ شاہزر صاحب مسکرائے اور دوبارہ گویا ہوئے۔
ابھی اسی وقت ہم آپ کا نکاح اسمارا بیٹی سے کریں گے اور کل رخصتی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ کوئی مشکل پیش آئے۔ ابھی زاویار نکاح خواہ کو لینے گیا ہے۔ شاہ زیب نے اس بات میں سر ہلایا، نظر اپنے سامنے بیٹھی اسمارا پر اٹھی۔ اسی لمحے اسمارا نے بھی اسے دیکھا، پھر وہ نظروں کو زاویہ بدل گئی۔ یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تہذیب جو کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، آخر کار اس نے اسمارا سے بات کرنے کا سوچ ہی لیا۔ پھر اٹھ کر اسمارا کے پاس چلی گئی اور اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، بھابھی میں آپ کی اکلوتی نند ہوں، جلدی آپ سے تفصیلی ملاقات ہوگی۔ میں بالکل روایتی نندوں جیسی ہوں ظالم۔ اب آپ کل سے ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ آئی ایم ایکسائٹیڈ۔ تہذیب کی بات کے جواب میں اسمارا نے بھی اسی کے انداز میں کہا، میری اکلوتی نند، میں بھی آپ سے تفصیلی ملاقات کے لیے بے تاب ہوں۔ میں بھی روایتی بھابھی بنوں گی۔ لڑاکا، ظالم اور سازشی۔ تہذیب ہنسنے لگی اور وہیں بیٹھ کر مزید باتیں کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد زاویار مولوی صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح اسمارا گھبرائی۔ یہ کیا کر رہی ہوں میں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے دل سے آواز آئی، ہاں میرے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ دماغ نے اسمارا کا ساتھ دیا، یہاں رہی تو سعد بھائی کسی نہ کسی طرح مجھے کسی جلاد کے پلے باندھ ہی دیں گے۔ شاہ زیب کے ساتھ تو میرا نکاح ہو ہی رہا ہے نا، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ کسی کو مجھ سے مسئلہ نہ ہو۔ میں اپنی طرف سے اس رشتے کو نبھاؤں گی انشاءاللہ۔ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی؟ پہلے اچانک شاہ زیب سے 2 سالوں بعد ملاقات، پھر اس کا پرپوزل، کانٹریکٹ نامی بلا، پھر اغوا ہو جانا اور یوں ہنگامی حالات میں نکاح۔ اسے سب کسی خواب کی طرح لگا۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور سب نارمل ہو چکا ہوگا، مگر یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اسمارا کی زبان ہلنے سے انکاری تھی، دماغ بالکل بلینک ہو چکا تھا، دل تو جیسے برائے نام دھڑک رہا تھا۔ وہ کتنی ارزاں ہو چکی تھی، بار بار اسے شدت سے احساس ہوتا۔ وہ ناواقف تھی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر کرتا ہے، بس ہم ہی اس کی مصلحت سے واقف نہیں ہوتے۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو مولوی صاحب کی آواز نے توڑا۔ وہ اس سے اس کی مرضی پوچھ رہے تھے۔ اس نے خدا کو حاضر ناظر جان کر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شاہ زیب بھی ایسی ہی صورتحال کا شکار تھا۔ اس نے اپنی طرف سے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے خدا کو حاضر ناظر جان کر عہد کیا کہ وہ اسمارا کے ساتھ مخلص رہے گا۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ اسمارا کو کبھی اس سے کوئی شکایت نہ ہو۔ جب اسمارا کے سامنے نکاح نامہ رکھا گیا تو اسے شدت سے اپنے بابا کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کے ذہن میں اس کے بچپن کے منظر گھومنے لگے، اس کے بابا کا پیار، اس کی معصوم خواہشیں، ان کے ساتھ گزرے ماہوں سال۔ اچانک ایک آواز اس کے ذہن کے پردوں پر گونجنا شروع ہوئی، بہن، ہاں بھاڑ میں جائے یہ، مجھے تمہارے اس گھر میں رہنے سے ہی مسئلہ ہے۔ میں مزید تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا۔ آج کیچڑ کپڑوں پر لگا ہے، کل ہماری عزت پر کیچڑ نہ اچھال دینا اور سڑک کی بجائے نظروں سے نہ گر جانا۔ ویسے امید تو تم سے یہی ہے۔ یہ جملے بار بار گونج رہے تھے۔ اس کی پین پر گرفت سخت ہوئی۔ اس نے شدت اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ اسی وقت اسے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ چونک گئی۔ آج اتنے سالوں بعد اسے لگا کہ وہ تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ آنکھیں کھول کر اس نے سامنے دیکھا تو شاہ زر صاحب نظر آئے۔ شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ اسمارا اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔ اسی دوران شاہ میر صاحب بھی اس کے پاس آئے اور مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا فکر نہیں کرو، ہم ہیں یہاں، آپ کو آپ کے بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اس بار تسلی دینے والے شاہ ویز صاحب تھے، جبکہ زاویار بھی آج سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑا تھا۔ بھابھی فکر نہیں کریں، میں آپ کا دیور بعد میں پہلے بھائی ہوں۔ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، یہ بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی تو وہ الفاظ تھے جو اس کی روح پر لگے زخموں کا مرہم تھے، اس کے درد کی دوا تھے، جن کا انتظار اس نے اتنے سالوں سے کیا تھا۔ جیسے آج ان لوگوں نے اجنبی ہوتے ہوئے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے مان بخشا تھا، اس کے بدلے اگر وہ اس کی جان بھی مانگ لیتے تو وہ خوشی خوشی مر جاتی۔ اسمارا نے سر جھکایا اور نکاح نامے پر دستخط کر ہی دیے۔ یوں کچھ ہی دیر میں وہ اسمارا منت کمال سے اسمارا شاہ زیب سلطان بن چکی تھی۔ اس سارے معاملے میں بھی سعد ایک خاموش تماشائی کا کردار نبھا رہا تھا، جو وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ اسے تو صرف ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ اگر رامش نے پولیس کے سامنے اس کا بھی نام لے لیا تو وہ کیا کرے گا۔ اسمارا کی امی نے اسمارا کے لیے ان لوگوں کی چاہت دیکھ کر مطمئن ہو چکی تھیں کہ ان کی بیٹی کو ایک اچھا گھرانہ مل رہا ہے جہاں وہ خوش رہے گی۔ لیکن خوشیاں کہاں بغیر آزمائشوں کے ملتی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی نے نہ جانے ابھی کیا کچھ برداشت کرنا تھا۔ نکاح کے بعد شاہ زر صاحب نے ان سے اجازت چاہی کہ وہ اب کل اسمارا کو رخصت کروا کر لے جائیں گے۔
ان کی طرف کا تمام انتظام بھی وہی کریں گے۔ صبا صاحبہ نے بھی ان کے اتنے خلوص کے بعد انہیں انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ابھی سب لوگ باہر باتوں میں مصروف تھے۔ شاہ زیب اسمارا سے بات کرنے کی غرض سے وہاں سے اٹھا اور لون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسمارا کو وہیں جاتے دیکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے اسمارا سامنے کرسی پر بیٹھی دکھی۔ لون چھوٹا ضرور تھا مگر انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کے ایک طرف سرخ اور سفید گلاب کے پودے لگے تھے جو تقریباً پھولوں سے بھرے تھے، جبکہ دوسری طرف موتیا اور چنبیلی کے پھول اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے۔ دیواروں پر لگی رنگ برنگی لائٹس ماحول پر سحر طاری کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے گملے دیواروں پر لٹکے تھے۔ شاہ زیب مسمرائز ہوا۔ یقیناً اس پورے گھر میں سب سے خوبصورت جگہ یہی تھی۔ اس نے اسمارا کو دیکھا جو اسی ماحول کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آسمان کا نظارہ کرنے میں محو تھی۔ شاہ زیب بھی جا کر اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویسے آج چاند تو نکلا نہیں، پھر آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ شاہ زیب نے اس کی نگاہوں کا مرکز آسمان کو پایا تو باتوں کا آغاز کیا۔ اسمارا جو اپنے کام میں مشغول تھی ایک دم کسی کی آواز سن کر خیالوں سے باہر آئی۔ اسمارا نے ابھی تک نقاب کیا تھا۔ شاید اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ ابھی تک یوں ہی گھوم رہی ہے۔ ضروری نہیں آسمان پر صرف چاند ہی دیکھا جائے، مجھے یہ ستارے چاند سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ڈھال بن کر، کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ان کی چمک زندگی سے بھرپور ہے، جبکہ چاند تو ایک ہی ہوتا ہے، تنہا، اداس۔ شاہ زیب نے اس کی بات سنی تو نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کچھ نہیں، وہ کنٹریکٹ کا کیا بنا؟ تیار ہو گیا؟ سائن کب کریں گے؟ شاہ زیب کو سمجھ آ گئی کہ وہ بات بدلنا چاہتی ہے۔ بن گیا ہے، اب اسے صرف کنٹریکٹ تو نہیں کہیں، مثالی شادی نامہ کہیں۔ شاہ زیب نے شوخ لہجے میں کہا، ہے تو کنٹریکٹ ہی نا۔ آپ نے صحیح کہا ہے کہ مجھے زیادہ کریکٹر میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں کوشش کروں گی کہ زیادہ ڈرامیٹک صورتحال نہ ہی بنے۔ اسمارا نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے کہا اور اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ویسے ہم ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہ ملاقات کہاں ہوئی تو کیا کہنا ہے؟ وہی جو سچ ہے، پہلی ملاقات تو 2 سال پہلے ہی ہوئی تھی نا۔ اسمارا ابھی مزید کچھ کہتی کہ پیچھے سے تہذیب آ گئی۔ سوری بھائی ڈسٹرب کرنے کے لیے، چلیں اب واپسی کے لیے بھی نکلنا ہے۔ فکر نہیں کریں، بھابھی نے کل گھر ہی آنا ہے۔ تہذیب آ کر اسمارا کے گلے لگی اور شاہ زیب کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی۔ ظالم انسان، کیا مار دیا مجھے؟ شرم نہ آئی؟ دل تو کر رہا ہے تمہیں بھی کسی گاڑی کے آگے دھکا دے دوں۔ سڑکیں تو جیسے آپ کی جاگیریں ہیں نا، میرا جہاں دل کرے گا وہاں چلوں گی، کوئی مسئلہ؟ التمش کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کرسی کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے اپنے ذہن میں بار بار گونج رہے ان جملوں کو سن رہا تھا۔ میں کیا کروں آپ کے نام کا مسٹر قبضہ مافیا؟ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، آنکھیں ہنوز بند تھیں، جبکہ ہاتھ میں لیمپ کا بٹن تھا جسے وہ آن آف کر رہا تھا۔ پھر یکدم وہ ہوش میں آئی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں تو اسے جانتا بھی نہیں، کون تھی وہ؟ کہاں گئی؟ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کن پٹی سے ہلانا شروع کی۔ میں کیوں اسے بھول نہیں پا رہا؟ آپ سچ میں مس قبضہ مافیا ہیں۔ میرا سکون خراب کر کے آپ خود کیسے مطمئن رہ سکتی ہیں؟ آپ جہاں بھی ہیں میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا۔ آپ یوں التمش جہانگیر سے مل کر غائب نہیں ہو سکتی، آپ کو میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دیا، اس بات سے بے خبر کہ جس کے خیالوں میں وہ کھویا ہوا ہے وہ تو آج کسی اور کے نام ہو چکی ہے، اور ہوئی بھی اس کی ہے جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ التمش اس کی آنکھوں میں ہی کہیں کھو چکا تھا۔ اسے وہ کوئی ساحرہ لگی جو اسے اپنے سحر میں گرفتار کر چکی تھی۔ یو آر انٹرسٹنگ۔ آج تک کوئی بھی التمش جہانگیر کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ آپ تو پہلی ہی ملاقات میں اس دل پر قبضہ کر چکی ہیں۔ التمش کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی تھی تم؟ میرا سکون بھی ساتھ ہی لے گئی ہو۔ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں بیٹھا تھا اس کے پاس، میرا دل وہیں رہا۔ شرم کی بات ہے رامش، کیا حرکت کی ہے تم نے؟ خاندان کی بچی کی عزت کا خیال بھی نہ رہا تمہیں؟ تم واقعی پاگل ہو۔ سلمان صاحب نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی اور واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ بابا بات سنیں، بات تو سنیں پلیز۔ ایک تو اسمارا کے منگیتر نے اسے بولنے لائق چھوڑا بھی نہیں تھا، جبڑا پورا دکھ رہا تھا، ناک اور گردن کی ہڈیاں بھی جیسے ٹوٹ چکی تھیں، اور رہی سہی کسر پولیس والے پوری کر رہے تھے۔ اس کا حلیہ اس وقت قابل رحم تھا، اوپر سے عزت کا کچرا بھی ہو چکا تھا۔ رامش جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ضمانت ہونے کے انتظار میں تھا۔
مگر کوئی وکیل اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا۔ آخر سلطان فیملی کے خلاف جا کر کون اپنے ہاتھوں سے اپنا کیریئر ختم کرتا؟ رامش کی حالت اتنی جلدی خراب ہو چکی تھی، جو اذیت وہ اسمارا کو دیتا تھا، یہ اذیت تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ رامش وہیں جیل کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لوہے کا ہاتھ تھا اس انسان کا، سارے جوڑ ہی ہلا دیے اس نے۔ ابھی کہہ رہا تھا پیار سے بات کر رہا ہوں۔ اف، پیار ایسا ہے تو غصے میں یہ میرا قیمہ ہی بنا دیتا۔ ساتھ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، خود تو مزے سے گھر پر بیٹھے ہو اور میں یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں۔ رامش وہیں زمین پر لیٹنے لگا، پھر گردن میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے لیٹ بھی نہ سکا اور ویسے ہی بیٹھ گیا۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔